میں نہیں آیا اور عدالت کے احترام نہ کرنے کی بنیاد پہ جو انہوں نے ایک روایت قائم کی ہے اس کی ابھی تک جو ہے وہ پکڑ نہیں ہوئی، بلکہ ابھی تک جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ ایک بڑے ہی وسیع پیمانے پہ جو ہے وہ بیلوں کا جو ہے وہ ایک جمعہ بازار ان کے لیے لگا ہوا ہے، اور روز ہی جو ہے وہ ان کو کبھی 12 کبھی 10 کبھی 8 جو ہے وہ بیلیں جو ہے وہ مل رہی ہیں۔ لیکن یہ وقت ضرور آئے گا اور آنا چاہیے کہ عدالت کا احترام نہ کرنے اور آئین اور قانون کا مذاق اڑانے اور اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ ایسا عمل کرنے اور ایسی جو ہے وہ زبان بولنے کہ جو کہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ نہ باعث رسپیکٹ ہو اور نہ وہ قانون کے دائرے میں ہو، اس کے اوپر عمران خان نیازی کا جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ اچھا رانا صاحب، الیکشن کی تاریخ میں توسیع کی ہے الیکشن کمیشن نے اور سپریم کورٹ میں یہ کیس بھی چل رہا ہے، 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی گئی ہے الیکشن کی، اور جواز یہ بنایا گیا کہ سیکیورٹی خدشات ہیں ملک میں اور سرمایہ بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے جو اخراجات اٹھانے ہیں، تو کیا 8 اکتوبر کو حکومت یہ شور کرے گی کہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی، پیسے بھی آ جائیں گے، سیکیورٹی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ اکانومی کی جو بری حالت ہے جو کہ اسی عمران خان نیازی کی ہوئی ہے، بٹھا جو ملک کا بیٹھا ہے، آپ دیکھیں کہ 31 جولائی 2018 کو ملک کہاں تھا، اور جب اس نے چھوڑا ہے تو اس وقت جو ہے وہ کہاں تھا، اور جو اس کا معاہدہ IMF کے ساتھ ہے اسے پورا کرتے کرتے ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حالات بھی ٹھیک ہوں گے، پیسے بھی ہوں گے، جو انہوں نے طالبان کو، دہشت گردوں کو آنے کی چھٹی دی، اس وجہ سے جو حالات خراب ہوئے وہ بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان کا آئین یہ قرار دیتا ہے کہ ملک میں الیکشن جو ہیں وہ اکٹھے ہونے چاہیے، تمام اسمبلیز کے ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے اور انڈر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونے چاہیے۔ 8 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالیٰ چاروں صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن اکٹھے ہوں گے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں گے۔ اگر اس کے بغیر یہ 2 اسمبلیوں کے اب اور 3 کے بعد میں ہوتے ہیں، ان الیکشن کے رزلٹس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ الیکشن اس ملک میں افراتفری لے کے آئیں گے، وہ اس ملک میں انارکی لے کے آئیں گے۔ یہی اس فتنے کا ایجنڈا ہے۔ اس فتنے کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے یہ الیکشن جو ہے اس طرح سے نہیں ہونے چاہیے۔ الیکشن جو ہے وہ 8 اکتوبر کو اکٹھے ہونے چاہیے۔ اچھا رانا صاحب، سپریم کورٹ میں واضح تقسیم پھر پائی گئی ہے، ججز میں واضح تقسیم پائی گئی ہے، آپ بھی عمران خان صاحب کو دھمکیاں دے رہے ہیں قتل کی، کیا جسٹس سجاد علی شاہ کا واقعہ؟ میں نے کوئی دھمکی نہیں دی قتل کی۔ ہاں، وہ آپ نے کہا یا ان کا وجود رہے گا یا ہمارا؟ او بھائی، جب ایک سیاستدان بات کرتا ہے تو وہ سیاسی بات کرتا ہے۔ میں نے جو بات کی ہے وہ میں نے سیاسی وجود کی بات کی ہے۔ میں نے وہ بات جو کی ہے وہ میں نے سیاسی وجود کی بات کی ہے، لیکن آپ کو جو غلط فہمی ہوئی ہے اور آپ نے جو اسے جس طرح سے سمجھا ہے یا بعض اینکر صاحبان نے اس کو جس طرح سے سمجھا ہے، اس کی وجہ بھی عمران خان نیازی ہے۔ یعنی جو بھی برائی ہے نا، وہ جہاں سے بھی آپ پکڑیں وہ جا کے ختم جو ہے وہ عمران خان نیازی پہ ہوگی۔ اس کی وجہ کہ وہ روز کہتا ہے کہ جی مجھے قتل کر دیا جائے گا، روز کہتا ہے جی میرے خلاف قتل کے منصوبے بن گئے ہیں، روز کہتا ہے کہ جی میرے مخالفین مجھ کو قتل کریں گے۔ اس نے وزیر آباد کے جو انسیڈنٹ ہے اس نے ایک جھوٹی FIR جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ رجسٹر کروانے کی کوشش کی۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ میرا بالکل دو ٹوک جو ہے وہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ عمرانی فتنہ اور جمہوریت یہ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے، یہ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اور جہاں تک سپریم کورٹ میں دیکھیں، میں یہ لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ سپریم کورٹ میں کوئی تقسیم ہے، اور جو ججز کے فیصلے ہیں، دیکھیں ججز کے فیصلے جو ہیں وہ تقسیم نہیں ہوتے، ججز کے فیصلے بولتے بھی ہیں اور ان کی رائے ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 4 ججز کا ایک فیصلہ ہے اور 3 ججز کا ایک فیصلہ ہے۔ 4 ججز کا فیصلہ جو ہے وہ پریویل ہونا چاہیے، اور یہ انہوں نے کنٹیمپٹ کی جو اپلیکیشن دی ہے وہ وڈرا ہونی چاہیے یا خارج ہونی چاہیے،
اور 4 जजेस ने जो फैसला दिया है उस फैसले के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। अच्छा राणा साहब, इससे पहले भी मरियम नवाज जो है जी, कल जहांगीर तरीन भी मुतहर्रक हो गया है, क्या कोई पंजाब की सियासत में नई पार्टी बनने जा रही है? क्या आप देख रहे हैं मुस्तकबिल पे पीटीआई के में से कोई नई पार्टी निकलेगी? जैसे ये नून में से रोज शीन निकालते थे, तो क्या पीटीआई में से भी कुछ निकलने जा रहा है? पीटीआई में से अब काफ़ी कुछ निकलेगा और इतना कुछ निकलेगा कि वहाँ पे सिर्फ फितना बचेगा, बाकी हर चीज़ जो है वो अलहदा हो जाएगी। अच्छा राणा साहब, इससे पहले भी मरियम नवाज साहबा जो है वहाँ पे नैब में जब पेश होती जत्थों की सूरत में पेश होती थी, वहाँ भी हंगामा राई की गई। अभी इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जत्थों की सूरत में पेश हो रहा है वो अदालतों में। दूसरा ये है, अगर उसकी हुकूमत में इतनी महंगाई थी तो हुकूमत जो है ली क्यों गई? वो तो अपनी मौत आप मर रहा था, ऐसी क्या वजह थी कि आपको हुकूमत लेनी पड़ी? जी, पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज़ कभी भी कोई जथा लेके जो है वो अदालत में पेश नहीं हुई। रही बात कि आज मैं यहाँ पे मैंने पेश होना था, मैं हल्फन ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने दोस्तों को मना किया जिसने भी बात की, और मैंने किसी को नहीं कहा कि आप यहाँ पे आएँ। लेकिन इसके बावजूद आप ये देख रहे हैं कि सैकड़ों जो है वो हमारे कारकुन जो है वो उनको पता लगा वो यहाँ पे आ गए, लेकिन यहाँ पे भी हमने उनको कंट्रोल किया और अदालत के अंदर जो है वो महदूद सिर्फ वकला जो है वो मेरे साथ गए। इसी तरह से मरियम नवाज़ अपने केसेस में पेश होती रही हैं। ये तो खुद बाकायदा 3-3 दिन की कंपेन की है इन्होंने लोगों को कि जी आएँ और आके जो है वो चढ़ाई करें अदालत को, उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो ये जथे लेके पेश होने का कल्चर, कि जथा लेके पेश हो, अदालत को जो है वो काम ना करने दो, ये कल्चर जो है ये इसी ने इमरान खान नियाज़ी ने इंट्रोड्यूस कराया है। इसमें हमने कभी भी ये काम नहीं किया। और बाकी रही बात है हुकूमत जो है वो क्यों ली, मामला ये है कि आइन में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आइन में दर्ज है और हमने वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, और हमने हुकूमत इसलिए ली कि हम इन हालात को, जिन हालात में ये मुल्क को जो है वो जिस बहरान का शिकार किए हुए था, उन हालात को बेहतर करें और मुल्क को उस मुसीबत से निकालें। इमरान खान के खिलाफ बेशुमार मुकदमात कायम किए गए हैं। जी, अब सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक क्वेश्चन लूँगा। जी, इमरान खान के खिलाफ इतने मुकदमात दर्ज हुए हैं, रोज कोई ना कोई वाकया होता है, हुकूमत रोज कोई केस बना। एक मुकदमा तो सुन ले, नहीं सुन ले, जेल जाएगा क्या? सुन ले, देखे, भेजने में कामयाब सुन ले, नहीं, जेल जाएगा या नहीं जाएगा ये अदालत का इख्तियार है, हुकूमत का इख्तियार है कि जब भी वो कोई गलत काम करे उसके ख़िलाफ़ जो उसको डॉक्यूमेंट करे, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। इसके ख़िलाफ़ जितनी FIRs हैं वो भले किसी जज को धमकी देने की हो, वो भले जो है वो कोई जो है वो कोई मामला हो, एक FIR निकाल दे, मैं ज़िम्मेदार हूँ कि अगर वो इसने काम नहीं किया, वो फवाद चौधरी की ट्वीट हो, वो जो है वो सवाती साहब की ट्वीट हो, वो शहबाज गिल की तकरीर हो, वो इमरान खान नियाज़ी की तकारीर हो, जो इन्होंने कहा, जो इन्होंने किया, उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया। और मुकदमा दर्ज करने के बाद अगले दिन अगर कोई गिरफ़्तार हुआ उसे अदालत में पेश किया गया, मुकदमा अदालत में पेश किया, अदालत ने ये फैसला करना है, ज़मानत लेनी है, जेल भेजना है, बरी करना है, सज़ा देनी है। इसमें कोई डॉक्टर उमर साहब को एक मौका दे दें, डॉक्टर साहब को एक मौका दे। टीम ने कहा है कि गलती पर अरशद शरीफ कत्ल हुए हैं, उन पर तशद्दुद या उनकी कोई कत्ल की साजिश नहीं की गई। हुकूमत पाकिस्तान के बारे में अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से क्या मालूमात है? देखें, जो हमारी टीम वहाँ पे गई थी, वो टीम जो है वो कीनियन गवर्नमेंट और पुलिस का मौक़िफ़ जो लेके आई है वो यही है। वो ये अलेज कर रहे हैं कि यानी जो है वो मिस आइडेंटिटी की बुनियाद पे ऊपर फायरिंग की है पुलिस ने और ये जो है ये कत्ल हुआ है। लेकिन हमने जो वहाँ से जो दीगर एविडेंस और शवाहिद इकट्ठे किए हैं उससे हमें ये बात मशकूक लगती है। और मैं ज़ाती तौर पे भी, क्योंकि जो टीम वहाँ पे गई थी, मैंने उससे डीब्रीफिंग ली है, मैंने उससे सारी मालूमात की हैं, डिस्कस की हैं। मेरा अपना ये यकीन है कि दैट वाज ए मर्डर, वो मिस्टेकन आइडेंटिटी का जो है वो केस नहीं था। लास्ट क्वेश्चन जी, डॉक्टर उमर नसीर साहब। अच्छा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान फितना है, इमरान खान के खिलाफ 146 मुकदमा दर्ज हो गए। आप कह रहे हैं कि उसने पाकिस्तान की जो सियासत में कितना गंद फैलाया, सारा कुछ किया। क्या बात है कि उसकी जो अवामी मकबूलियत है
वो कि ना रोज बरोज की ना बढ़ रही है और पीटीआई का ये साफ कहना है कि पीएमएलएन या हुकूमत जो है ना आइन का और अदालतों का सहारा जो है ना इलेक्शन से भाग रही है। अदालतों से देखें, इलेक्शन से भाग रही है। क्या हकायक है सुन लें यही प्रोपेगेंडा जो है ये गलत है। यही प्रोपेगेंडा जो है वो एक जो है वो लॉबी जो है, आप देखें ना इसने लॉबीज़ कैसे हायर की हुई हैं अमेरिका में जाके प्रोपेगेंडे के लिए। यानी ये जो इमरानी फितना है इसकी बुनियाद ही प्रोपेगेंडे के ऊपर है और ये प्रोपेगेंडे के ज़रिए सारी चीज़ें चला रहे हैं। ये ही प्रोपेगेंडा जो है बुनियादी तौर पे गलत है कि जी उसकी मकबूलियत बड़ी बढ़ रही है, वो जी बड़ा पॉपुलर हो रहा है। ये बड़ा पॉपुलर हो रहा है तो आप मुझे बताएं कि जिस दिन इसने जेल भरो तहरीक शुरू की है कहाँ थी इसकी पॉपुलैरिटी? जिस दिन इसने जो है वो प्रोटेस्ट किए हैं कहाँ थी इसकी पॉपुलैरिटी? ये कहता था पूरी कौम मेरे साथ खड़ी है, मैं इंसानों का समुंदर लेके आऊँगा, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूँगा। 26 नवंबर को कहाँ थी इसकी पॉपुलैरिटी? ये सब प्रोपेगेंडा है, ये एक फितना है और इस फितने की कौम को शनाख्त करनी चाहिए, कौम को इदराक करना चाहिए, आपको भी शनाख्त करनी चाहिए और इस फितने को वोट की ताकत से इसका सियासी वजूद, दोबारा कहता हूँ सियासी वजूद जो है वो पाकिस्तान की सियासत से माइनस होना चाहिए। थैंक यू। माइक